Počet ćemo od jednog obrasca koji je Zapad shvatio tek kada je bilo kasno. To je iranski scenario. Sjedinjene Američke Države su mjesecima pokušavale da izvrše pritisak na Teheran. Pregovaralo se o svemu, nuklearnom programu, uticaju u Siriji, raketnim programima. I šta se desilo? Amerikanci nisu uspjeli. Iran nije popustio. Naprotiv, politička volja Persijanaca da uzvrate udarac odigrala je ključnu ulogu. To je uključivalo i napade na američku infrastrukturu na Bliskom istoku. To je pokazalo Washingtonu da više nema besplatnih ručkova. Zapadne zemlje su navikle da prijetnje funkcionišu samo u jednom smeru. One prijetnjama i sankcijama pritiskaju, a kada neko uzvrati istom merom, one se prave iznenađene. Vojni dopisnik Dmitrij Stejšin, koji piše za portal Carigrad i vodi Telegram kanal ruski Tarantas, iznio je jednu potresnu misao. On kaže, smejaćete se, ali Rusija ima sve mogućnosti da stvori Ormuški Moreus broj 2. Ormuški Moreus je jedno od najosjetljivijih mjesta na planeti. Kroz njega prolazi ogroman deo svjetske nafte. Kada Iran prijeti da ga zatvori, ceo svijet drhti. Blokada tog prolaza znači ekonomski kolaps za mnoge države. Stejšin kaže da Rusija ima iste te mogućnosti, ali na Baltiku. Kaliningradska enklava, kako on objašnjava, istovremeno kontroliše nekoliko Moreuza odjednom, i to ne bilo kakvih Moreuza, nego oni koji su jedan bolniji od drugog. Irbeski Moreus između Letonije i estonskog ostrva Sarema, zatim danski Moreuzi Sound, Veliki Belt i Mali Belt. To su strateški izlazi iz Baltičkog u Severno more i na kraju područje između danskog Bronholma i obala Poljske i Švedske. Stejšin kaže, ništa ne sprečava Rusiju da napravi haos u pola Europe, tako što bi puštala brodove koji joj se sviđaju, a potapala one koji joj se ne sviđaju. Ne mora fizički da ih potapa, dovoljna je prijetnja, dovoljna je blokada, dovoljna je najava da će svaki brod koji nosi oružje za Ukrajinu biti zaustavljen. Onda postavlja pitanje, zašto se to ne radi? Kaže, imamo svaku priliku da Europi uvrnemo ruku, da prekinemo njenu podršku Ukrajini, da vratimo novac, da vratimo skitsko zlato, da ukinemo sankcije. Imamo sve alate za to, ali nešto nedostaje. I sam priznaje, ne razume šta. Ono što on ne kaže, a što je očigledno, razlog je politička volja, ali ne bilo kakva volja. Postoji razlika između ratne retorike u medijima i stvarnog pokretanja mehanizama koji vode ka eskalaciji. Blokada Baltika značila bi direktan sukob sa NATO-om, ne sutra, nego odmah. Stejšin priznaje da bi kopneni put do Kaliningradske enklave morao da bude obezbeđen. To znači da bi Rusija morala fizički da kontroliše koridor do Kaliningrada. On kaže, ne kroz sveti Suvalski koridor, već kraćim i praktičnim putem kroz Vimirate, dijagonalno. Suvalski koridor je uski pojas zemlje između Poljske i Litvanije koji povezuje Baltičke države sa ostatkom NATO teritorije. To je najosjetljivija tačka celog Baltika. Svaka opcija koja zaobilazi Suvalki koridor je već spekulacija. Nema dodatno javno potvrđenih izvora šta bi to tačno značilo. I dok se pričalo o blokadama i ratnim opcijama, dogodilo se nešto što je prošlo relativno nezapaženo. Međunarodna presuda iz Haga, ne onaj Hag koji se bavi ratnim zločinima, nego arbitražni sud. Rusko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da je Rusija dobila međunarodni arbitražni spor koji se tiče prava obalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom Moreuzu. Ukrajina je pokušala da ospori ruski suverenitet nad Krimom i susednim pomorskim područjima. Prema riječima ruskog ministarstva, arbitražni sud je odbacio ključne zahteve ukrajinske strane. Kijev je tražio da mu se vrati kontrola nad ugljenovodonicima, ribom i drugim resursima u vodama Krima i Azovskog mora. Sud je to sve odbio. Ruska strana izjavila da je ova arbitražna odluka prvi put pravno obavezujuće utvrdila status Kerčkog Moreuza i Azovskog mora kao unutrašnji voda koji su deo suverene državne teritorije. To znači da Moreuz
i more više nisu međunarodne vode nego ruske. Sud je odbacio i zahtjev Ukrajine za demontažu Krimskog mosta. Međutim, ruski zahtjevi za naknadu štete i reparacije su također odbijeni. Niko nikome ništa ne plaća. Presuda je više utvrdila status nego što je nekoga kaznila. Ova odluka se kosi sa ratnom retorikom o blokadi Baltika, dok jedni u Rusiji pričaju o postavljanju mina, drugi u istom trenutku u Hagu dobijaju pravnu bitku za Moreuze. A hrvatski portal Advance prenio je izjavu vrhovnog komandanta savezničkih snaga NATO za Europu, Aleksandra Grinkevića. On je na izložbi ILA u Berlinu rekao da Moskva ne traži sukob sa Zapadom i ne planira da napada članice NATO-a. Analitičari portala Advance kažu da je ovo nanelo ozbiljan udarac dugogodišnjoj antiruskoj retorici Zapada. Izjava ovako visoko rangiranog generala potpuno negira službeni stav Brisela i Vašingtona. Autori članka kažu: ova izjava je u oštroj suprotnosti sa dominantnim narativom. Kada vodeći čovjek NATO u Europi kaže da ruske oružane snage ne žele direktan sukob, ukupna percepcija javnosti počinje da se urušava. Europsko društvo je godinama bilo ubeđeno da je sukob neizbježan. Pričalo se o ruskom napadu na Poljsku ili na Baltičke države kao o pitanju vremena. Ta priča je pomogla da se opravda ubrzana militarizacija Europe. Njemačka je povećala izdatke za odbranu na rekordne nivoe. Istočno krilo NATO-a stalno je tražilo da se Moskvi pokažu zubi. Florian Philippot, inače lider stranke Francuski patrioti, također skrenuo pažnju na ovu izjavu. On kaže da ona opovrgava zapadnu propagandu o prijetnjama Rusije. I sam ruski predsjednik Vladimir Putin više puta je izjavio da Moskva ne planira da napada zapadne zemlje. Tvrdnje da Rusija namerava da se bori protiv NATO-a on je odbacio kao besmislice. Prvi zamjenik predsjednika odbora za odbranu državne dume, Aleksej Žuravljev, komentarisao izjavu vrhovnog komandanta Njemačkog ratnog vazduhoplovstva, general pukovnika Holgera Neumana. Neumann je u intervju za Lentaru rekao da će NATO djelovati u Kaliningradu, Sankt Peterburgu, na poluostrvu Kola i u Crnom moru u slučaju prijetnje iz Rusije. Žuravljev kaže da je to potvrda da Nemci imaju dokumente u kojima su navedene ruske teritorije koje bi želeli da bombarduju. Dalje, Žuravljev je naglasio da Njemačka u tome neće uspjeti. Rusija sada ima drugačiji nivo protivvazdušne odbrane. Kako on kaže, Nemci više neće moći da izvedu iznenadni napad na našu zemlju. To ne znači da napad nije moguć, nego da iznenadni napad nije moguć. Rusija bi vidjela šta se sprema i imala bi vremena da odreaguje. Žuravljev je dodao da takve izjave iz Berlina primoravaju Moskvu da bude spremna na napad i naknadne uzvratne akcije. Tako NATO ima dvije priče, kao što vidimo. Sa jedne strane, vrhovni komandant za Europu kaže da Rusija neće da napada, a sa druge strane, njemački vrhovni komandant javno nabraja ruske teritorije na kojima bi NATO djelovao. Grinkević govori o namerama Rusije. On kaže šta Rusija želi. Neumann govori o tome šta bi NATO uradio ako bi Rusija predstavljala prijetnju. Prvo je procena, drugo je plan. Dalje, Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsjednika i predsjedavajući pomorskog kolegijuma, dao je izjavu koja je možda i najozbiljnija do sada. On je za Rosijsku gazetu rekao da se zapadne zemlje ne pripremaju samo za blokadu Baltičkog i Crnog mora, već da razrađuju i druge scenarije, konkretno preventivne udare na ruske pomorske baze. Ovo nije priča o tome šta bi moglo da bude, ovo je Patruševljeva tvrdnja da se to već radi. Rekao je nešto što je još uznemirujuće. Trgovački brodovi sa magnetskim minama prečvršćenim na dno redovno ulaze u ruske luke. Te mine efektivno pretvaraju te brodove u plutajuće bombe. Ruska strana otkriva i deaktivira te mine. Patrušev je iznio sumnju, kaže da se postavlja pitanje da li se te mine postavljaju već u evropskim lukama pre nego što brodovi krenu ka Rusiji. Dragi gledalci, ako su ovi navodi tačni, rat se ne vodi samo na frontu u Ukrajini, nego i u trgovačkim lukama, na civilnim brodovima ispod vodene linije. Patrušev je naglasio
da je Rusija prinuđena da uzme u obzir ove prijetnje prilikom planiranja odbrambenih mera u pomorskim područjima. On je ranije najavio početak globalne utrke u pomorskom naoružanju. Prema njegovim rečima, preoblikovanje globalne arhitekture pratit će rastući značaj pomorske moći, a globalni sukobi će sve više poprimati vojnu dimenziju. Holandija, prema informacijama koje se pominju, sprovodi vežbe u kojima se uvežbava scenario razmeštanja logora za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji. U hipotetičkom slučaju sukoba velikih razmjera sa Rusijom, ruska ambasada u Hagu je ovo kritikovala. Rekli su da je nivo apsurda u antiruskim akcijama holandskih vlasti dostigao nezamisliv nivo. Prema ruskoj diplomatskoj misiji Hag planira da koristi te sesije obuke za uvežbavanje izgradnje kasarni i stvaranje sigurnosne infrastrukture za držanje zatvorenika daleko od linija kontakta. Ambasada je naglasila da antiruski potezi Holandije postaju sve groteskniji, stvarajući utisak da se strpljenje Moskve namjerno testira. Diplomate podsjećaju na istorijsku ulogu Sovjetskog saveza u oslobađanju zatvorenika iz nacističkih koncentracionih logora i upozoravaju da, ako Europa započne rat protiv Rusije, logori za ratne zarobljenike više neće biti od koristi. Odnosi između Rusije i Holandije su posljednjih godina postali izuzetno napeti. Amsterdam je jedan od najvatrenijih pristalica Kijeva, snabdeva Ukrajinu oružjem i zalaže se za strože antiruske sankcije, navodi se. Formalno, uspostavljanje logora za ratne zarobljenike regulisano je Ženevskim konvencijama, ali sama činjenica pripreme takve infrastrukture usmjerena na hipotetički direktni oružani sukob sa nuklearnom silom, Moskva to doživljava kao otvorenu provokaciju. A na drugoj strani, vojni analitičar Viktor Baranec iznio je svoje mišljenje o potencijalnim posljedicama ruskog vojnog napada na evropske fabrike oružja koje, kako kaže, snabdevaju Ukrajinu. Prema njegovim rečima i tvrdnjama, ako bi Rusija ciljala 18 fabrika u Europi, država članica NATO-a bi odmah objavila napad na savez. Pozvala bi se na odredbe Severnoatlantskog sporazuma o kolektivnoj odbrani. Baranec kaže da sa tehničke tačke gledišta takva opcija ne predstavlja posebne poteškoće. Trenutno u Europi posluje 18 fabrika koje snabdevaju, kaže, ukrajinsku vojsku. I Rusija ima ne samo 18, nego i 36, 70 pa čak i 100 raketa sposobnih da pogode te ciljeve. Međutim, upozorava on, takav potez bi se odmah protumačio kao agresija protiv celog Severnoatlantskog saveza. Celom svijetu će biti rečeno da je Rusija napala NATO i odmah bi usledile mere odmazde. U tom slučaju, kako predviđa, Europa bi bila zahvaćena plamenom Trećeg svjetskog rata. Uprkos tako ozbiljnim rizicima, Baranec smatra da Rusija nije trebala da odustane od oštrih mera. On smatra da nastavak isporuka zapadnog oružja Kijevu efektivno ukazuje na direktno učešće zemalja NATO u sukobu na strani Ukrajine. Baranec poziva Moskvu da konačno pokaže zube i pripremi se za veliku borbu sa Europom. On nije isključio ni mogućnost da bi tokom takve konfrontacije Rusija mogla biti prinuđena da upotrebi nuklearno oružje. Dakle, dragi gledalci, kada se sve ovo spoji u jednu celinu, dobija se slika koja nije crno-bela. Sa jedne strane imamo pravne pobjede Rusije u međunarodnim sudovima, imamo izjave visokih NATO generala koji kažu da Rusija neće da napada. Imamo mogućnost blokade Baltika koja postoji na papiru, ali se za sada ne izvodi. Sa druge strane, imamo nemačke generale koji javno nabrajaju ruske gradove kao mete, imamo vežbe za logore ratnih zarobljenika u Holandiji, imamo priče o minama na dnu trgovačkih brodova, imamo 18 fabrika koje rade punom parom, a Rusija ih ne dira iz straha od člana 5. Pitanje koje niko ne može da odgonetne, ko je ovdje lud? Da li je to Zapad koji uvežbava logore za nuklearnu silu i postavlja mine ispod civilnih brodova, ili je to Rusija koja ima sve alate da prekine rat, ali ih ne koristi jer joj nedostaje politička volja, kako kaže Stejšin. Možda je odgovor negdje na sredini, možda obe strane igraju igru u kojoj je cilj da se protivnik natera na prvi potez.
Ko prvi bombarduje fabrike, ko prvi blokira Moreus, ko prvi aktivira minu. Taj je agresor, a onaj drugi je onda žrtva koja ima pravo da odgovori svim silama. I dok se ta igra, evropske fabrike rade, mine plutaju ispod brodova, a generali na obe strane daju izjave koje se međusobno poništavaju. I za sami kraj, dragi gledalci, želim da čujem i vaše mišljenje o svemu ovome što smo danas analizirali. Kako se vama čine sve ove izjave ruskih vojnih dopisnika, generala, visokih vojnih zvaničnika, savjetnika i ljudi koji se nalaze veoma blizu centara odlučivanja? Da li su ovo samo upozorenja i političke poruke namijenjene Zapadu ili iza svega zaista postoji mnogo ozbiljniji plan? Posebno je zanimljiva priča o mogućem stvaranju takozvanog novog Ormuškog Moreuza, ali ovoga puta na Baltiku i pod kontrolom Ruske federacije. Da li je to realan scenario ili je riječ o pritisku koji Moskva pokušava da pokaže da i ona ima instrumente kojima može da utiče na tokove trgovine, energetike i bezbednosti u Europi? Također, što mislite o priči oko Kaliningrada, Baltika i svih ovih upozorenja koja posljednjih mjeseci dolaze s obe strane? Da li se ovdje radi o običnom nadmetanju velikih sila ili se polako ulazi u novu fazu geopolitičkog sukoba koji bi mogla da promeni odnose u Europi? Današnja tema je bila veoma zanimljiva upravo zato što ne daje jednostavne odgovore. Imamo različite izjave, različite procjene i potpuno različite poglede na iste događaje, zato je važno vaše mišljenje. Napišite u komentarima šta vi mislite. Da li je ovo samo politički pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Kako vi vidite budućnost Baltika, Kaliningrada i odnosa između Rusije i NATO-a? Čitam sve vaše komentare, odgovaram kada god mogu i upravo zbog toga volim da čujem različita mišljenja, bez obzira na to sa koje strane dolaze. Hvala vam što ste bili uz kanal Obavesti me. Ako vam se dopala ova analiza, podržite video lajkom, podelite ga sa prijateljima i pretplatite se ako to već niste uradili. Želim vam svako dobro, čuvajte sebe i svoje porodice, a mi se vidimo vrlo brzo u narednoj analizi. Prijatno i svako dobro.